बताइए कि क्या किया उसने। अच्छा नहीं मैं चलो साइड में हो जाओ ना, साइड में हो जाओ, जल्दी करो, मैं जा रही हूँ। नहीं तो चलो साइड में, मैं आपको लगाता हूँ, आप ये लगा लें। साइड में हो तो मुझे, मैं दोनों को, अगर आप साइड में हो तो मैं नहीं बोलूँगी। पीछे साइड पे हो, साइड पे हो, साइड पे दोनों मैग्नेट हैं आपस में जुड़े। अभी कमिश्नर बोर्ड बनाया गया और फिर कमिश्नर की मर्जी होगी तो वो चिप करेगा। नहीं ये क्या बात है, हमारी डायरेक्शन देनी चाहिए यार थोड़ा आप लोग लोगों ने एडमिट भी कर लिया कि आपकी पीछे थोड़ा सा आराम सीधे होते कैमरे की तरफ। खामोशी प्लीज, प्लीज खामोश। बस अब सब खामोश हो जाए प्लीज। अच्छा प्यार है, प्यार है। अच्छा बस ठीक है, आपका वो हो गए, लड़ेंगे पीछे, रोजा लग रहा है सबको, हमें भी लग रहा है। अच्छा अभी शोर ना हो, आवाज ना आए, रोको उन्हें पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे कई घंटे कोर्ट में लगे और अगर आप पूछें कि 4 घंटे में क्या हुआ, मैं यकीन से कहती हूँ कि आप हमारी हिम्मत को दाद दें कि हम जज साहब कितने सब्र से और 0 रिजल्ट देते हैं, 0। हमने बड़ी अपील की कि हम सिर्फ एक चीज मांग रहे हैं। हमारा चीफ जस्टिस से कल जब मुलाकात उन्होंने आके की, क्योंकि हमने एतजाज ऐसे ने धरना दे दिया था, तो उसके बाद चीफ जस्टिस ने कोई 2.5-3 घंटे के बाद टाइम दे दिया। हाँ, तो उसके अंदर हमारा सिर्फ एक मुतालबा था चीफ जस्टिस साहब के पास कि चीफ जस्टिस साहब, हमारा एक मुतालबा है, इमरान खान को शिफा इंटरनेशनल में उनका मुकम्मल तौर पे मुआयना हो और उनके डॉक्टर, ज़ाती डॉक्टर और उनकी फैमिली की मौजूदगी में। अब ये कितना मुश्किल मुतालबा है कि हम पिछले 1 महीने से ज़्यादा हो गया, हम एक ही मुतालबा करते जा रहे हैं, ठीक है। तो अब चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि इंशाल्लाह हम आपको इस चीज़ में फैसिलिटेट करेंगे, तो हम आपको फैसिलिटेट करेंगे। अब जब हम आज, और उन्होंने कहा जो जजेस आज बैठ रहे हैं, 2 जब डीबी बैठ रहे हैं, ये आपको इस चीज में इंशाल्लाह जरूर रिलीफ देंगे। आज पूरा 2.5-3 घंटे के बाद रिजल्ट आपको मैं बता देती हूँ, आज उसकी ट्रांसलेशन कर देती हूँ। उन्होंने कहा जो 2 डॉक्टर, गौर से सुन लें, एक डॉक्टर है जो पिम्स का डॉक्टर, उसका नाम है डॉक्टर आरिफ, एक डॉक्टर है डॉक्टर नदीम कुरैशी, जिसको हुकूमत ने जब हमारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर खुर्रम ने जब हम जिन डॉक्टर्स को हमने कहा था कि करो, उन्होंने कहा नहीं ये काफी नहीं, और डॉक्टर्स दो। ये अल शिफा का सरकारी डॉक्टर है डॉक्टर नदीम कुरैशी। हमें तब तक नहीं पता चलता कि कितना दम लोग रखते हैं जब तक वो बेचारे इम्तिहान में ना डाले जाएं। डॉक्टर आरिफ हो गए, डॉक्टर नदीम कुरैशी हो गए। डॉक्टर नदीम कुरैशी ने, जो जाती तौर पे हमारे डॉक्टर्स को नहीं जानते, लेकिन इसने एक दफा उनकी बात हुई थी जब इसे फोन किया था, उसके बाद इसने इनका फोन भी नहीं उठाया, क्योंकि उसके पास एजेंसियों के लोग पहुंच चुके हैं। आप पहले ये समझ क्यों नहीं रहे कि हम चारों तरफ जो डांस कर रहे हैं और एक बात पे नहीं आते। बात ये होती कि सरकारी रिपोर्टें हम कबूल कैसे कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे कंट्रोल हो रहा है। इस अदालत ने वही 2 लोग डॉक्टर्स को, सरकारी डॉक्टरों को, जिनकी आज तक हमने एक रिपोर्ट देखी है, जो डॉक्टर से आप पूछ लें, आप सारे माशाल्लाह किसी ना किसी डॉक्टर को जानते होंगे, आप अपने सारे डॉक्टरों को वो रिपोर्ट दिखाएं और उनसे पूछें कि आपका क्या ख्याल है जो सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट दर्ज हुई है, ये कोई भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर, उसको शर्म नहीं आएगी ये रिपोर्ट लिखते हुए? तो ये बेचारे शायद अच्छे डॉक्टर्स होंगे दोनों, मैं नहीं कह रही है डॉक्टर्स अच्छे नहीं हैं,
لیکن ان کے اندر جرت نہیں تھی کہ یہ صحیح رپورٹ سپریم کورٹ میں دے سکیں. ان کے پتہ نہیں کن پٹی پہ بندوق تھی یا ان کے ساتھ کیا ظلم ہوا ہوگا یا کیا دھمکی ہوئی ہوگی کہ انہوں نے اپنا ان پروفیشنل رپورٹ کے اوپر اپنا نام لکھوا دیا. اب یہ کہاں چھپے ہوئے ڈاکٹرز ہیں یہ بھی نہیں ہمیں پتا. اب انہوں نے نہ بلڈ ٹیسٹ رپورٹس نہ کوئی رپورٹس عمران خان کی باہر آئی ہیں. اب انہوں نے صرف یہ کہا کہ جو ندیم قریشی ہے نا وہ بیچارہ جس کی شکل کسی نے نہیں کبھی دیکھی, جو ذہین ڈاکٹر ہیں لیکن پتہ نہیں یہ ایجنسیاں اس کے ساتھ کیا کر رہی ہیں, اس کو کہو کہ فیملی کو بتا دے کیا اس نے کیا. یہ کوئی طریقہ ہے؟ اگر ہم یہ بیچارے پریشر سرکاری لوگ رہ سکتے تو ہم کیوں کہتے ہیں کہ ہماری موجودگی اور ہمارے ڈاکٹرز کی موجودگی میں عمران خان کے ٹیسٹ کراؤ. یہ وہی پمز ہے جو پلیٹلیٹس ڈال دیتا ہے, یہ وہی پمز ہے جو مجھے ابھی بتا رہے تھے لائرز کے جنہوں نے 16 سال پہلے یا پمز اور سروسز یہ 2 ہاسپٹلز ہیں جنہوں نے ابھی لائر بابروان بتائے تھے کہ 16 یا 17 سال پہلے اسی ہاسپٹل نے ان دونوں میں سے ایک ہاسپٹل نے شہباز شریف کو کینسر کی رپورٹ دی تھی جو آج تک ان کو کام آ رہی ہے. تو یہاں پہ ہم کیسے, ہم کوئی بے ایمانی کی رپورٹ نہیں مانگ رہے, ہم تو ایمانداری کی رپورٹ مانگ رہے ہیں. اور وہ اس لیے ہمیں شفا انٹرنیشنل میں ایک پٹیشن اور میری بہن کی طرف سے گئی ہے اور وہ گئی ہے جج منہاس کے پاس, جس سے یقین کریں ہم امید نہیں رکھتے لیکن ہمارا ڈیمانڈ ایک ہی ہے. چیف جسٹس نے ہمیں ری ایشور کیا تھا کہ ہم بالکل اکوموڈیٹ ہوں گے. انہوں نے اس خوبصورتی سے پورا چکر لگا کے زیرو دیا, کچھ بھی نہیں دیا. انہوں نے نہ ٹیسٹ رپورٹس کی بات کی, نہ ججز کو بتایا کہ نہ کوئی ٹیسٹ رپورٹس ہے, نہ ان کا کوئی پتہ ہے کہ ہوا کیا عمران خان کو. علاج ہو رہا ہے یہ نہیں پتا ہوا کیا ہے. ہم ان کی رپورٹس ریجیکٹ کرتے ہیں کیونکہ ہمارے ڈاکٹرز نے کہا ہم نہیں ایکسیپٹ کرتے. میری بہن جو ڈاکٹر ہیں انہوں نے کہا ہم نے کبھی ان کی رپورٹس قبول نہیں کی. ڈاکٹر عثمان نے کہا ہے یہ کچھ بھی بدل سکتے ہیں جب تک ہم خود ہماری نگرانی میں ٹیسٹ رپورٹس نہیں ہوں گی. اور ہمیں کیا پتا بلڈ ٹیسٹ کیا کس چیز کا ہے, آپ کو ڈاکٹر بتاتے ہیں آپ نے کیا کیا چیزیں چیک کرنی ہیں. ہمیں کیا پتا انہوں نے چیک کیا کہ کوئی رپورٹ نہیں ہے. اور ہم پھر سے کہتے ہیں جج کے سامنے پھر جائیں گے چاہے ہمیں گھنٹے لگا دیں. آپ عمران خان کو کیا چیز چھپا رہے ہیں, ہمیں پکا یقین ہو گیا کہ چھپا رہے ہیں. جتنی ایفرٹس کی جا رہی ہے, جتنی محنت ہو رہی ہے, ہمیں کیا پتا یہ عمران خان کی رپورٹس کیوں چھپا رہے ہیں. عمران خان کو چھپایا کیوں ہے, عمران خان کو فیملی کو کیوں نہیں ملاقات ہونے دی, عمران خان کی ڈاکٹر سے کیوں نہیں ملاقات ہونے دی. ہمیں اس چیز پہ اور کنسرنز ہو گئے ہیں, بڑھتے جا رہے ہیں کہ یہاں سارے ججز ہم ان سے توقع کرتے ہیں اللہ نہ کرے یہ کوئی جج کی, اللہ نہ کرے ان کے کسی رشتہ دار کے ساتھ یہ ہو, اللہ نہ کرے جو یہ سارے فیصلے دے رہے ہیں کسی کے ان کے گھر میں وہ مسئلہ آئے جہاں پہ یہ عدالت میں لوگوں کی زندگیوں پہ فیصلے کر رہے ہوں. یہ لوگوں کی زندگیوں پہ فیصلے دے رہے ہیں اگر آرڈر پہ دینے ہیں یا انصاف پہ دینے ہیں. اگر یہ انصاف پہ دے رہے ہوتے, چھوٹا سا مانگا تھا کہ شفا انٹرنیشنل میں عمران خان کا صرف انویسٹیگیشن اور علاج کروا دو. کیا مانگا تھا, رات بھی نہیں رہنے کی ضرورت, دن کے لیے کروا دو. آج تو ہم یہ بھی کہنے کو تیار تھے رات کے اندھیرے میں کروا دو, صرف ہماری اور ڈاکٹرز کی موجودگی میں کروا دو, اندھیرے میں چاہے کروا دو. انہوں نے وہ پروسیکیوشن والے نے کہا جی ہمیں ڈر لگتا ہے لوگ آ جائیں گے. یہ کہا ہے نا پروسیکیوشن, ہمیں ڈر لگتا ہے لا اینڈ آرڈر سچویشن ہو جائے گی. اس لیے عمران خان کی آنکھ دوسری بھی ضائع کر دو, پتہ نہیں کس قسم کا کلاٹ ہے, ہمیں کیا پتا ہے. کیا پتا ہے عمران خان بالکل ٹھیک ہو گیا, 100% ٹھیک ہو گیا, لیکن ہمیں کیسے پتا ہے. آپ نے بند کیوں کیا ہوا ہے عمران خان کو, ہمیں کیسے پتا ہے دوسری آنکھ کو نہیں اثر ہوگا. لیکن کیا پتا کل ہم جائیں عمران خان کہ مجھے بالکل 100% ٹھیک نظر آ رہے ہیں, لیکن آپ نے عمران خان کو آئسولیشن میں کیوں کیا ہوا ہے, عمران خان کا کیا چھپا رہے ہیں, عمران خان کو بند کیوں کیا ہے. اور ہم اس کے اوپر لگے رہیں گے. اور اس چیز کے لیے میں آپ کو یہ بتا دوں, اگر یہ پٹیشن بھی فارغ کرتے ہم اڈیالہ کے باہر جا کر اٹھیں گے نہیں.
बस ये हमारा इंशाल्लाह। क्या आज के फैसले के बाद आप सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करेंगी और फिर डॉक्टर नदीम कुरैशी से आप कहेंगी कि वो विड्रॉ कर लें अपने आप को इस बोर्ड से? नहीं, मैं क्यों कहूंगी? वो नदीम कुरैशी को कोई यहाँ के खड़ा होकर बता दे, सारी रिपोर्ट्स दिखा दे। इतनी क्रेडिबिलिटी माशाल्लाह डॉक्टर्स के पास है, तो आके रिपोर्ट्स भी खड़े होकर सुना दें। पब्लिकली को सुना है, हमें क्या सुनानी है? दोनों डॉक्टर्स आए, खड़ा करें उन्हें पब्लिक, देखें पब्लिक में इनकी शक्लें दिखाएं, ताकि ये ओनरशिप लें ये क्या कर रहे हैं। क्योंकि हमारा जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर है खुर्रम, उसने कहा है ये जगह भी कॉम्पिटेंट नहीं है। जहाँ पिम्स में भेज रहे हैं वहाँ पे ना इलाज हो सकता है इमरान खान का, और ना डॉक्टर्स कॉम्पिटेंट है। ये हमारे स्पेशलिस्ट ने कहा। आप सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगी आज के फैसले के खिलाफ? मेरा नहीं, मुझे क्या पता। जी हो सकती है, अपील हो सकती है, सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है, इंशाल्लाह करेंगे। हमारी एक और मेरी बहन की पिटीशन अभी डली हुई है मेडिकल के लिए। ये तो पिंग पोंग हो रहा है ना, ये पिंग नीचे आया है, अब पोंग ऊपर जाएगा। फिर वहां से वो इन्होंने, मैं क्या, मैं 2-3 साल इनका इरादा है कि इमरान खान की आंख की खैर है, लेकिन मैं फिर से कह रही हूँ, अल्लाह से डरें ये लोग जो इमरान खान की आंख के साथ मजाक करें। अल्लाह से डरें, और अल्लाह से ये डरें कि जो इंसाफ के फैसले करने वाले हैं, इनको तो इसलिए डरना चाहिए कि ये कुर्सियां इनकी इमानत में थी, ये पाकिस्तानियों को इंसाफ देने के लिए हैं। और अगर ये इस्तेमाल कर रहे हैं और कहें कि जी मैं मजबूर हूँ और मैं डर रहा हूँ और मेरी नौकरी का मामला है, जज ये कहे जिस दिन, बेहतर है कि अपनी जिंदगी की कुर्बानी दे दे, लेकिन कभी इंसाफ के अंदर दाग ना डाले। ये बुशरा बीबी को बाखबर रखने का बार बार हुकूमत की तरफ से कहा जाता है, तो ये जो, तो फिर मैं बुशरा बीबी का बता देती हूँ। जो आखिरी बात उन्होंने भेजी थी, उन्होंने कहा था इमरान खान ने कोई 3 हफ्ते से ज्यादा जब हो गए, उन्होंने जब उनकी बेटी उनसे मिली थी, उसने बाहर आके कहा था कि जब ये टीम गई है 15 को, 17 तारीख को जब बुशरा बीबी से इमरान खान की मुलाकात हुई है, उनकी बेटी के उसके बाद मुलाकात हुई, उसने आके बाहर बताया था हमें कि इमरान खान कह रहे हैं मुझे ये जो टीम आई थी नदीम कुरैशी और आरिफ की, मुझे इनसे बिल्कुल तसल्ली नहीं है। मेरे अपने डॉक्टरों को मेरी ब्लड टेस्ट रिपोर्ट्स चेक करनी चाहिए, उनसे मुझे वो आके देखें, और मेरी आंख ठीक नहीं है। और जब दूसरी तरफ मुलाकात हुई, उन्होंने फिर कहा मेरी आंख ठीक नहीं है। अब ये आपको बुशरा बीबी की रिपोर्ट भी मिल गई है, और ये इन्फॉर्म क्या करेंगे? कैदियों को इन्फॉर्म कर रहे हैं एक दूसरे के बारे में, ये टेक्निकल बातें कर रहे हैं, ये गेमें खेल रहे हैं। हम सारे अपना टाइम जाया कर रहे हैं क्योंकि ये गेमें खेल रहे हैं हमारे साथ। थैंक यू दानियाल